Good afternoon mga ka-Bible. So ngayon aldong ay timi buklat siya ing kaming ing pasbol ning kaming pisamban ing Porta Sancta ning Del Carmen. Ing kaming pisamban metong yakaring may pili maging pilgrimage side. So we are proud of that. So mga ka-Bible ayan keng oras ayan pag andyan mi na ing pamamuklat. So kaya nibubuklat na ing among talk ing kaming pisamban para ka ring mag-pilgrimage. Yan king tipong hayan manalangin niya kin yamong talk. So yan buklat na ne. Ing ninomang loob king pasbulayan bilakoya kasalanan or bisayang magbayo. Yapin ing tandaning pamagbayo ning tao kapag dinubya king banal apasbul ning Monte Carmelo. Bilang pamupos king 75 years or king pamag-celebrate ki 75 years yan migmisa yarin yamong tok at ken namayari. Bye bye.